تعلم تذكر والحدث من يسر فرج المسلمين صلاح البيت اجمعين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. فاتحة. الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزاك الله. قال المصنف قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا من أسراره وأنواره وعلومه في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. وعن بعض الزهاد: من أذنب ذنبا وهو يضحك فإن الله يدخله النار وهو يبكي، ومن أطاع وهو يبكي فإن الله تعالى يدخل الجنة وهو يضحك. نعم، هكذا. فإن من أمن في الدنيا من مكر الله أخافه الله يوم القيامة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. فإن المولى سبحانه وتعالى يقول: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فلهكذا ينبغي الإنسان دائما يكون بين الرجاء والخوف مع الله سبحانه وتعالى. في إنسان يذنب وهو يبكي وهو متأسي، يذنب وهو يشعر بعظيم جريرته وحياء من الله سبحانه وتعالى، منكسر لله لأنه وقع فيما يسخط مولاه سبحانه وتعالى. هذا عبد الإيمان في قلبه، هذا عبد ترجى له التوبة والأوبة لمولاه سبحانه وتعالى، هذا عبد يرجى له الخير من الله، هذا عبد نفسه منورة لأنها ارتقت من الأمارة إلى اللوامة، والنفس اللوامة لا شك أنها فيها النور يضيء، بخلاف واحد هذا أذنب ولا يبالي بالذنب، يذنب وهو يضحك، عنده يصبح الصباح ترك صلاة الصبح حاضر أداء ولم يهتم ولا يحزن لأنه ترك فعل المأمور، لأن الذنب إما ترك فعل مأمور واجب أو فعل حرام، هذا الذنب والعياذ بالله. فمن لم يبالي إن فعل الواجب أم لا، وإن ترك الحرام أم لا، الله سبحانه وتعالى لا يبالي به، في أي وادي من أودية جهنم رماه، ومن بالى بولي به. الذي يبالي بشرع الله، الذي يهتم ويحزن إذا فاته شيء من أوامر الله أو ارتكب شيء من المحظورات، هذا الذي يبالي بدينه والذي يبالي بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ترجى له النجاة وترجى له الأوبة والتوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم، فهكذا الإنسان المؤمن يحزن على ما فاته من الخير أو وقع في شيء من الشر، يحزن ويفرح إذا يسرت له الطاعة
إذا بعدت عنه المعصية يفرح لذلك، لأن من العصمة ألا تقدر شيء أنت ما تقدر عليه من المخالفات، هذه من العصمة، من عناية الله سبحانه وتعالى. فاحرص أن تكون من أهل العنايات فتفوز برضا رب البريات، ولا تكن من أهل السخط والمقت والعياذ بالله الذين يعصون الله ولا يبالون، يعصون الله وهم يضحكون. لا، كلنا نخطئ وكلنا نرتكب الخطيئة، لكن نرسع ونسرع بالتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله يجعل لنا في قلوبنا إيمانا ويقينا كيما يقينا يوم القيامة من كل هول، ويجعلنا وإياكم من الذين إذا وقعوا في زلة رجعوا وآبوا وتابوا لمولاهم توبة نصوحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا ويجنبنا كل ما يصد عنا بجاه حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita pagi hari ini adalah kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani qaddasallahu ruhahu, sampai pada perkataan sebagian orang yang zuhud. Ada sebagian orang zuhud mengatakan, man adznaba dzamban wa huwa yadhak fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Siapa yang melakukan perbuatan dosa sambil tertawa, maka nanti di hari kiamat Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Wa man ata Allah wa huwa yabki fa innallaha yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dalam keadaan menangis, melakukan ketaatan sambil menangis disertai rasa takut kepada Allah, maka nanti di hari kiamat Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sambil tertawa. Siapa yang melakukan perbuatan dosa sambil tertawa, maka nanti di hari kiamat Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka sambil menangis. Dan barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah sambil menangis karena takut kepada Allah, maka nanti di hari kiamat Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga sambil tertawa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala itu, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah itu berfirman, kurang lebih artinya, aku tidak akan menggabungkan dua rasa aman pada seorang hamba dan juga tidak akan menggabungkan dua rasa takut pada seorang hamba. Siapa yang ketika di dunia merasa aman dari kemurkaan Allah, nanti di akhirat akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibuat ketakutan. Sebaliknya, kalau di dunia selalu memiliki rasa takut kepada Allah, mau meninggalkan kewajiban takut, mau melakukan pelanggaran takut, maka nanti di akhirat dia akan tenang, aman. Begitu kaidahnya. Jadi tidak akan seorang hamba itu diberi dua rasa aman dunia dan akhirat. Begitu juga tidak akan diberi rasa takut dunia dan akhirat. Harus salah satu. Kalau di dunia aman, di akhirat takut. Kalau di akhirat selalu ketakutan kepada Allah, di akhirat dia akan aman. Kemudian seseorang itu harus setiap saatnya harus memiliki dua rasa secara bersamaan, yaitu khauf dan roja. Harus memiliki rasa takut kepada Allah, tapi di saat yang sama dia punya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Harus selalu begitu. Hati setiap orang itu harus begitu. Punya rasa takut terhadap Allah, takut kepada siksa Allah, tapi di saat yang sama dia juga harus punya harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu ketika melakukan perbuatan dosa tapi kok sambil menangis, tidak seperti yang di perkataan ini, melakukan dosa sambil tertawa, ini tanda orang ini jelek ini.
Tapi kalau ada orang melakukan perbuatan dosa sambil menangis, merasa kalau dosanya itu besar, kesalahannya besar, dan merasa malu kepada Allah, merasa dia itu bukan apa-apa, merasa hancur, orang ini tanda di hatinya ada keimanan. Jadi ada orang maksiat, nangis, takut kepada Allah, merasa kesalahannya besar, ini berarti di hatinya tanda memiliki keimanan. Walaupun dia maksiat, berarti di hatinya itu imannya masih membara, masih menyala. Dan ada harapan besar orang ini suatu saat akan bertobat. Orang ini berarti tanda nafsunya itu bercahaya. Nafsunya sudah naik tingkatan dari level ammaroh yang suka mengajak kepada keburukan, naik ke level lawamah, suka menyalahkan diri sendiri ketika terjerumus kepada pelanggaran atau terjerumus kepada meninggalkan perbuatan taat. Ini tanda nafsunya ini memiliki cahaya. Beda dengan orang yang melakukan maksiat sambil tertawa, sambil merasa bahagia, merasa bangga bahkan. Orang seperti ini tidak ada harapan baik. Maksiat sambil cengengesan, sambil tertawa, tidak peduli kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya ada orang tidak sholat subuh atau sholat subuhnya telat, biasa saja guya-guyu, cengengesan, tidak merasa sedih dia ketinggalan sholat subuh pada waktunya. Orang seperti ini melakukan maksiat orang kayak gini, karena perbuatan maksiat itu ada kalanya melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban. Lah, sudah melakukan haram atau meninggalkan kewajiban tapi tertawa-tertawa, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa sedih. Orang seperti ini berarti tidak memperdulikan siksa Allah, tidak memperdulikan ancaman Allah. Orang seperti nanti di akhirat tidak akan dipedulikan oleh Allah. Terserah malaikat mau masukkan dia ke ruangan mana dari ruangan-ruangan jahanam, tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Beda kalau orang memperhatikan ancaman Allah, memperhatikan pahala dari Allah, memperhatikan adab Allah. Orang ini juga akan dipedulikan oleh Allah. Walaupun dia sekarang maksiat, suatu saat dia akan dibantu untuk melakukan taubat. Orang maksiat tapi sedih atau meninggalkan kewajiban, sedih, ini ada harapan selamat. Orang kayak gini, orang mukmin itu tandanya, orang mukmin itu bukan berarti nggak maksiat. Orang mukmin itu tandanya orang yang di hatinya ada keimanan yang menyala. Itu ketika meninggalkan kewajiban dia sedih, ketika dia melakukan perbuatan maksiat dia sedih. Sebaliknya, kalau dia diberi taufik oleh Allah untuk melakukan taat, dia senang. Ketika diberi taufik oleh Allah untuk meninggalkan maksiat, dia senang. Nah, orang seperti ini berarti mendapatkan ismah, penjagaan dari Allah dan perhatian khusus dari Allah. Karena termasuk makna dari ismah, penjagaan dari Allah terhadap seorang hamba, yaitu ketika dia dipersulit untuk melakukan maksiat sehingga tidak mampu. Mau melakukan maksiat kok dipersulit, akhirnya gagal. Ini tanda orang ini mendapatkan ismah dari Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti punya kesalahan, hanya saja kalau habis salah segera bertaubat. Semoga Allah menjadikan hati kita semua hati yang dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan, agar supaya kita nanti di hari kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang jika melakukan perbuatan dosa maka segera melakukan taubat yang nasuh. Dan semoga Allah mendekatkan kita kepada semua yang bisa mendatangkan ridhonya dan menjauhkan kita dari semua yang bisa mendatangkan murkanya. نعم. وعن بعض الحكماء من أولياء الله سبحانه وتعالى قالوا لا تحقروا الذنوب الصغار، لا تعد الذنب صغير، فإنك في حق من تذنب في حقه الله، فإن الصغير والكبير، الصغيرة معصية لله والكبيرة معصية لله، فإنها أي الذنوب الصغار تتشعب منها الذنوب الكبار، لا تحقروا الذنوب الصغار فإنها تتشعب منها الذنوب الكبار.
لهذا يقول سيدنا جعفر الصادق: لا تحقرن من المعاصي شيئا لعل فيها سخط المولى سبحانه وتعالى، لعل فيها سخط الله. لا تحقرن منها شيئا، ولا تحقرن من الطاعات شيئا لعل فيها رضا الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من العباد أحدا، فإن الله خبأ سره في عباده. الذي يستحقر الذنوب هذا يستهين بها، والاستهانة بالذنب ذنب. لهذا تبدأ من أين استحقار الذنوب؟ من أين؟ من كثرة ما يشاهد في التيفي، في السوشيال، من كثر في الشارع، من كثر ما يشاهد بعينه الذنوب يكون عنده استهانة بتلك الذنوب والمعاصي، فاستصغار المعصية معصية، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. انتبه، يجرك الشيطان إلى الاستهانة بذلك. بعض الناس يقول هذا صغيرة، هذا صغيرة. الاستهانة، الصغائر لما تتجمع عليك بعد ذلك تصير نكت سوداء كثيرة عليك والعياذ بالله. لا، إلا إذا وقعت في ذنب أو في ذلة فبادر بالتوبة الصادقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. ليه؟ الشيطان ربما يفرح بوقوعك في المعصية الصغيرة، لأنه يعرف أنك تستهين بها، فدائما يوقعك في الصغائر، وأنت تقول إلا صغيرة. الصغيرة إذا تهاونت بهذا التهاون بعد ذلك تعاقب فعل الكبيرة. فهو يتحذر الكبائر ويتهاون في الصغائر. الشيطان يفرح منك، فأنت ترضي الشيطان وتسخط الرحمن. ليه؟ لأنه يعرف أنك تتهاون في الصغائر وما تتوب منها، فتنكت نكتة سوداء في قلبك. ولا زال العبد يذنب وتنكت نكتة سوداء في قلبه حتى يعم السواد، فحينئذ يطبع عليه بالران والعياذ بالله. ما هذا الران؟ خلاص يكون قلب مفتون، يرى الحق باطل ويرى الباطل حق. سبحان الله، تعرف أن هذا مفتون، نسأل الله العافية والسلام. نعم. هذا مثل الإنسان يعني يستهين، هذا عود، هذا صغير، هذا مش معقول بيسوي نار كثير، يعود فوق عود فوق عود، فإذا اشتعل عمل نار كثير مع اهتمام. هكذا الصغائر، الصغائر والعياذ بالله تضر صاحبها. لهذا قال الإصرار على الصغيرة بعد ذلك يكون الكبيرة. لا تتهاون في الصغائر، إذا وقعت فيها فبادر. نعم، فبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذنب هو الذنب في حق من أنت تذنب في حق الله. وقد أمرك الله بتقواه سبحانه وتعالى بترك الصغائر والكبائر. نعم، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة من ذلك الذنب، والصغائر تكفر. لكن كلنا نرتكب صغائر، لكن مع استحقار أنفسنا، مع يعني نشهد أن نحن مخطئين في حق مولانا سبحانه وتعالى. لا تقول إلا هذه صغيرة ما فيها شيء، لا تستهين بها. فكثير استهان بالصغائر حتى وقع في الكبائر، كما ناس استهانوا بأمور بسيطة في تيفي، في سوشيال، جرتهم إلى أشياء كبيرة بعد ذلك والعياذ بالله. فمثال كذلك اختلاط النساء بالرجال،
فإنه يجر ذلك إلى الفساد فيما بعد، وإن كان في بدايته يقول ألا إيش فيه، ألا قلوب زينة، نعم القلوب زينة لكنها مخالفة لشرع الرحمن. فإذا هذه من المعاصي، اختلاط النساء بالرجال أو مصافحة الأجنبيات، ثم بعد ذلك يجر إلى الفساد، فتقول رأيت الذي يرى ما كان. وقد منعنا الله سبحانه وتعالى إلا لمصلحتنا، ما نجمع بين النار والبنزين في مكان واحد، بترول ونار. بعد هو عجيب كيف حصل حريق؟ ما هو أنت اللي جمعت بينه في مكان واحد، نار وسولار بنزين، شيء طبيعي انه يشتعل النار. هو عجيب ليش هكذا؟ شيء طبيعي، اذا ما حصل حريقه هذا شيء ما هو طبيعي، فانت تعمل اسباب البلاء وتقول بعدين اذا حصل البلاء تتعجب من ذلك لانك احمق جاهل. لكن ابعد هذا عن هذا وابتعد عن اسباب المعصيه، كما قيل في المثل الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. هذا الباب بيدخل عليك انفلونزا خلاص غلبه. فأنت تحتمي من المرض حتى لا تمرض، وليس من العقل أن توقع نفسك في أسباب المرض، فإذا مرضت ذهبت إلى الطبيب واحتجت إلى علاج. لا، الأولى بك أن لا تدخل أسباب المرض فتبعد أبواب المرض حتى لا تمرض، فتبقى لك الصحة تامة والعافية تامة من الله سبحانه وتعالى. الله يحفظنا من المعاصي صغيرها وكبيرها في ظاهرها وباطنها، وييسر لنا أسباب الطاعات، ويجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Makalah yang berikutnya ini merupakan dawuh atau perkataan sebagian hukama, maksudnya sebagian aulia. Beliau mengatakan la tahqirudz dzunubas shighar, jangan kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasya'ab minha dzunubul kibar, karena dari dosa-dosa kecil itulah akan bercabang dosa-dosa yang besar. Jadi dalam makalah ini kita dilarang untuk meremehkan dosa kecil, karena dosa besar itu biasanya dimulai dari melakukan dosa kecil terlebih dahulu. Kita harus sadar betul bahwa maksiat itu kecil atau besar itu sama, maksiat kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anda melakukan dosa besar, Anda maksiat kepada Allah yang Maha Agung. Begitu juga ketika Anda melakukan dosa kecil, Anda juga maksiat kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membeda-bedakan maksiat, tapi sadarilah bahwa maksiat Anda itu adalah pelanggaran kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baqir mengatakan, janganlah kita ini meremehkan satupun perbuatan maksiat, karena kita tidak tahu perbuatan maksiat mana yang bisa mendatangkan murka Allah. Kadang ada dosa kecil gara-gara diremehkan, justru itu yang mendatangkan murka Allah, menyebabkan orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan meremehkan perbuatan taat sekecil apapun, karena justru kadang-kadang perbuatan taat yang dianggap remeh, yang dianggap sepele, itu justru ketika dilakukan bisa mendatangkan ridho Allah, bisa membuat orang itu dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merendahkan atau meremehkan satupun hamba Allah, karena kita tidak tahu hamba Allah yang mana yang dikasih sir oleh Allah, yang dikasih keistimewaan oleh Allah. Kadang ada orang di tengah-tengah masyarakat disepelekan, tidak dianggap, tidak dihargai, tapi justru ini orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu mana orang yang istimewa di sisi Allah, mana maksiat yang bisa mendatangkan murka Allah, mana taat yang bisa mendatangkan ridha Allah. Semua serba berpotensi. Karena itu jangan pernah merendahkan satupun ketaatan, jangan pernah meremehkan satupun maksiat, dan jangan pernah meremehkan satupun hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ketika menganggap sepele sebuah maksiat, dia akan meremehkannya. Kalau meremehkannya, nanti akan mudah terjerumus.
Sebab orang itu meremehkan maksiat itu apa? Sering melihat. Orang kalau pertama kali melihat perbuatan maksiat, dia kaget dan merasa apa? Berat untuk melakukannya. Tapi kalau setiap hari melihat, baik secara langsung di jalan-jalan, di lingkungannya, atau melalui TV, melalui HP-nya, melihat perbuatan maksiat, sering dilihat, dia akan meremehkan maksiat itu. Jadi seringnya melihat kemungkaran, seringnya melihat perbuatan maksiat, itu akan menyebabkan hati orang tersebut meremehkan perbuatan maksiat. Akhirnya gampang terjerumus untuk melakukannya. Karena itu hati-hati, meremehkan maksiat itu termasuk maksiat. Jadi sebelum Anda terjerumus ke dalam maksiat, Anda menganggap sebuah maksiat itu remeh, sepele, itu sudah maksiat. Anda menganggap kecil sebuah perbuatan dosa, itu sudah dosa. Jangan pernah mengatakan ketika Anda terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau orang lain terjerumus melakukan perbuatan maksiat, jangan pernah Anda mengatakan, oh dosa kecil, dosa cilik. Jangan sampai Anda mengatakan perkataan demikian, karena dosa kecil kalau sering dilakukan jadi banyak juga. Justru kalau kita ini melakukan perbuatan maksiat, walaupun itu kecil, maka segeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang setan itu senang menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa kecil. Ketika dia melakukan dosa kecil, setan itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu ketika melakukan dosa kecil itu tidak bersedih hatinya, tidak merasa melakukan sebuah kesalahan. Padahal itu yang bisa mendatangkan murka Allah dan mendatangkan kebahagiaan untuk setan. Dosa kecil itu kalau sering dilakukan, setiap dosa kecil yang kita lakukan itu akan menimbulkan nokta hitam, titik hitam dalam hati orang tersebut. Jadi ada orang melakukan perbuatan dosa kecil satu kali, akan ada satu titik hitam di hatinya. Melakukan lagi muncul titik baru, melakukan lagi muncul titik ketiga, dan demikian seterusnya. Sampai lama-kelamaan hati itu menjadi hitam kelam, diselimuti dengan kegelapan. Lah kalau sudah begitu, hati ini akan apa? Tumpul. Tidak mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan bisa sebaliknya, menganggap yang benar sebagai sebuah kesalahan dan kesalahan sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita sering melihat orang-orang kok tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan lebih parah lagi, menganggap kebenaran sebagai sebuah kesalahan, kesalahan sebagai sebuah kebenaran. Itu bisa jadi sebabnya gara-gara sering melakukan dosa kecil. Hati-hati, jangan meremehkan dosa kecil. Hati kita kalau sudah terselimuti dengan kegelapan, tidak mampu melihat yang benar. Bahkan bisa kebalik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Hati-hati. Ini hati seperti namanya berarti hati yang maftun, terfitnah sudah. Tidak mampu melihat yang benar, tidak mampu melihat yang salah. Dosa kecil itu ibaratnya sama seperti kayu kecil. Kita mungkin menganggap kok kayu kecil tidak akan bisa menimbulkan kebakaran besar. Iya kalau kayu kecil satu. Lah kalau terus setiap hari ngumpulkan kayu kecil sampai banyak, akhirnya muncul kebakaran besar. Begitu juga dosa kecil. Anda mungkin menganggap tidak akan menjerumuskan ke dalam neraka, tapi Anda sering melakukan, akhirnya bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Dan sekali lagi, dosa itu sekecil apapun ya tetap dosa. Dan Anda dengan dosa itu berarti melakukan pelanggaran maksiat kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Dosa memang benar, ulama itu menjelaskan ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi kita jangan sampai meremehkan. Dosa kecil itu bisa terhapus dengan banyak hal, dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan perbuatan taat tertentu kepada Allah, itu bisa terhapus. Kalau dosa besar tidak bisa. Dosa besar itu harus ditobati. Tidak bisa terhapus dengan amalan-amalan tertentu, harus tobat. Satu-satunya cara untuk menghapus dosa besar. Adapun dosa kecil bisa dengan cara tobat atau memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, jika orang melakukan dosa kecil disertai rasa penyesalan, ini akan menyebabkan ibadah yang dia lakukan menghapuskan dosa-dosa kecil yang ia lakukan. Banyak orang itu meremehkan dosa kecil, ujung-ujungnya dia terjerumus melakukan dosa besar. Itu. Banyak kadang-kadang nganggep sebuah kemungkaran
dianggap remeh. Nggak apa-apa, cuman ngelihat dari HP, cuman ngelihat dari TV, dianggap remeh. Perhatikan, ini kalau terus-terusan dilakukan, lama-kelamaan akan terjerumus ke dalam dosa besar. Juga termasuk maksiat yang sering diremehkan adalah ikhtilat antara laki dan perempuan dalam satu acara. Laki dan perempuan tidak dipisah, dan berdempetan, bercampur. Nah ini kadang-kadang dianggap remeh. Enggak apa-apa, hatinya baik semua ini. Hatinya baik, maksiatnya jelek. Lama-kelamaan bisa ngerusak Anda. Hati-hati, jangan meremehkan ikhtilat antara laki dan perempuan, atau salaman laki-laki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah. Ini banyak juga orang meremehkan. Awas, Anda meremehkan salaman dengan wanita ajnabiyah, lama-kelamaan Anda bisa terjerumus melakukan dosa yang besar. Laki-laki perempuan ajnabi dan ajnabiyah itu ibaratnya sama seperti bensin dan api. Jangan didekatkan. Laki-laki dan perempuan yang tidak halal, yang ajnabi, seperti bensin dan api. Kalau bensin dan api didekatkan kemudian terjadi kebakaran, itu tidak aneh, wajar. Justru yang nggak wajar itu kalau api dan bensin didekatkan kok tidak kebakaran. Itu malah tidak wajar, aneh itu. Begitu juga laki perempuan dicampur dalam satu tempat, tidak dipisah. Dalam sebuah majelis atau acara atau apapun, atau sekolah misalnya, tidak dipisah. Kok tidak terjadi apa-apa? Itu tidak wajar itu. Tidak wajar. Justru aneh. Itu justru aneh kalau tidak terjadi apa-apa. Lah kalau sampai terjadi apa-apa, kemungkaran yang lain, itu justru tidak aneh ya. Memang mestinya begitu. Karena itu jangan pernah mendekatkan api dengan bensin. Kita ini harus dalam meninggalkan maksiat itu harus melakukan langkah-langkah preventif, pencegahan. Jangan sampai kita itu tidak apa-apa, nanti kalau dosa kan tinggal tobat. Ini sama seperti orang melakukan sebab-sebab yang menyebabkan dia sakit, tidak apa-apa, nanti kalau sakit tinggal berobat. Mestinya tidak begitu. Mestinya jauhi apapun yang bisa menyebabkan Anda sakit, sehingga Anda tidak perlu berobat. Sebagaimana pepatah mengatakan, al-bab alladzi ja'atka minhu rih sutuhu wastarih. Ada pepatah mengatakan demikian, pintu yang menyebabkan masuknya angin kepada Anda, yang membuat Anda masuk angin, ditutup. Tidak apa-apa, pakai minyak kapak misalnya, atau minyak apa, biar gak masuk angin. Lu pintunya tutupen. Itu pintu yang menyebabkan angin masuk kepada Anda, yang biasanya menyebabkan masuk angin, itu ditutup. Jangan bingung melakukan perbuatan yang membuat Anda terlindung, melindungi diri Anda dari masuk angin. Tak, pintunya ditutup lah. Jadi sebab sejak awal itu dihindari, sebab apapun yang bisa menyebabkan Anda melakukan maksiat. Fala saghira ma'a israr, لأنها بتصير كبيرة بعد. ولا كبيرة مع توبة واستغفار للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. فلا تتهاون بشرارة في بيتك. شرارة تهاونت بها احترق الدار كله. شرارة، واحد يشرب تنباك ورمى بشرارة هكذا، دار كامل احترق بسبب شرارة من التنباك. تهاونت بالنار. لا، النار لا تتهاون بها. لا تتهاون بالنار الحسية ولا نار معنوية. النار حسية كالتنباك لا تدخل دارك فإنه شؤم وهلكة. ولا نار معنوية من أسباب المعاصي تجنبها كلها. نعم، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوقه هكذا، يخاف متى يسقط عليه الجبل، يخاف. هذا المؤمن هذا. ليه؟ لأنه يستعظم الذنب وإن كان صغيرا. والفاجر يرى ذنوبه مثل الذباب، مر على أنفه فقال به هكذا، فطرده بيده هكذا الفاجر. المؤمن لا، يخاف من الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي لك أن تكون دائما على إيمان مع الله سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا أنت اتقيت الله وخفت الله
في حال رخاك، فإذا وقعت في شدة وناجيته نجاك وأدركك مولاك سبحانه وتعالى. فالله يهدينا بهداه ولا يجعلنا من خالف أمره وعصاه، ويجعلنا وإياكم من اقتدى بحبيبه ومصطفاه سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Dikatakan bahwa la saghirata ma'al israr, tidak akan ada dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan. Kenapa? Dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan jadi besar nanti. Begitu juga wala kabirata ma'al istighfar, tidak akan ada dosa besar yang tersisa kalau selalu istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat apapun segera tobat. Maksiat kecil tidak ditobati, lama-lama jadi besar. Maksiat besar kalau langsung ditobati akan habis, tidak tersisa. Dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena itu ibarat percikan api. Anda kalau meremehkan percikan api, seperti orang habis merokok sembarangan, buang puntung rokok, ada masih tersisa api sedikit, itu bisa membuat rumah bahkan kampung bisa kebakaran ludes di lahap api. Awalnya dari percikan api yang sedikit. Begitu juga adabnya Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah Subhanahu wa taala, itu kadang-kadang awalnya gara-gara meremehkan dosa kecil. Karena itu jangan pernah Anda meremehkan, menganggap kecil api, baik api zahir seperti rokok itu, api rokok jangan disepelekan. Itu karena bisa jadi ujung-ujungnya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan pernah meremehkan api maknawi, api yang tidak kasat mata, yaitu perbuatan maksiat, karena itu sebenarnya api yang akan mendatangkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan perbedaan antara orang yang mukmin, yang imannya berfungsi dengan baik ada di hatinya, dengan orang yang bejat. Orang mukmin itu, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, dia menganggap dosa apapun yang dia lakukan seperti gunung yang membebani pundaknya. Dia khawatir setiap saatnya kapan ini akan nibani saya, akan jatuh kepada saya, menindih saya. Itu orang mukmin. Setiap habis melakukan maksiat, dia nganggap seolah-olah maksiat itu adalah gunung yang kapanpun bisa jatuh kepada dia. Sementara orang bejat nganggap maksiat itu ibarat lalat yang terbang ada di hidungnya, yang dia sepelekan, cuma diusir begitu saja. Alah, cuman gitu aja. Nah, karena itu hati-hati. Setiap Anda melakukan maksiat, segeralah untuk bertobat. Dan orang itu kalau ketika dalam keadaan senang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, maka ketika dalam keadaan kesulitan Allah akan mendatangkan bantuannya kepada dia. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا صغيرة مع الإصرار فإنك إن واظبت على فعل الصغائر تعظم فتصير من الكبائر. نعم. والعزم والإصرار هو العزم على أن تفعلها في المستقبل، هذا إصرار، العزم على فعلها في المستقبل، سواء في اليوم الثاني، في الشهر الآتي، في العام القابل، كالذي يسافر في أيام العطلة إلى بلاد المعاصي والعياذ بالله، ويعزم أنه في العطلة الآتية بيسافر إلى ذلك المكان في العام القابل وبيفعل ذلك الفعل المشين. فهذا يسمى مصر، ربما يعمل ذلك إلا بعد عام أو بعد أكثر من عام، ذلك يسمى مصر. فتوبته غير صحيحة، وإن استغفر وتاب استغفر الله كما قيل استغفارنا يفتقر الاستغفار، وإن يكون استغفارنا يفتقر فإننا نستغفر مقرين بالتقصير في حق مولانا سبحانه وتعالى. الشاهد من كان عازما على الفعل ذلك الأمر ولو في المستقبل، ولو بعد عام، ولو بعد أكثر من عام، فإنه يسمى مصرا. لو قال استغفر الله تبت إلى الله ما صح توبته. ليه؟ لأن شرط التوبة الندم والعزم
على أن لا تعود أبدا في الزمن الآتي. ما دمت ناويا فتأتي ذلك الذنب ولو بعد عام أو أعوام، فتلك التوبة غير صحيحة. هذه توبة الكذابين، توبة الكذابين، واستغفر الله استغفر الله وهو يبارز الجبار بالمعاصي والمخالفات. لا، انتبه. نعم. فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. نعم. ولا كبيرة مع الاستغفار. الكبيرة لابد من توبة حتى بينك وبين الله بندم وإقلاع وعزم على أن لا تعود. وإن كانت تعلقت بحق الآدميين فلا بد رد المظالم وتبرئة للذمة وطلب الحل والعفو والمسامحة من أذيته. نعم. فإن التوبة تمحو أثر الخطيئة. تمحو أثر الخطيئة. وكم من مذنب أذنب ذنوب كبار وصغار ثم تاب، محيت آثار خطيئته، آب ثم صار من أهل الولاية، من أهل السر. فذلك فضل الله يؤتي من يشاء. انظر إلى الرسالة القشيرية. أول ما بدأ بمن كانوا في بدايتهم مخالفين للشريعة، ثم جاءتهم التوبة فتابوا وحسنت توبتهم، فبعد صاروا كان الناس يخافون منهم لأنهم أهل بطش، فصار الشيطان يخاف منهم. سبحان الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله. فلهذا بشرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب بشروط التوبة، توبة صحيحة، تاب وآمن وثبت الإيمان في قلبه وعمل عملا صالحا يغفر الله لهم. لا، زيادة على المغفرة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما هو مغفرة فقط، لا، لكن توبة نصوحة حتى يزكيك الله بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئة حقه تتحول إلى حسنة. فلماذا سيدنا الإمام القشيري في رسالته ابتدأ بأولئك الذين كانوا في بدايتهم مخالفين للدين؟ لماذا؟ حتى لا ييأس العبد من مولاه، حتى لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. مهما أذنبت تب إلى الله، مهما وقعت في من المخالفة ارجع إلى الله. فوظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفة خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين ينشرون سعة رحمة الله، سعة فضل الله، حتى لا ييأس أحد من رحمة الله أبدا. أما الشيطان فإن وظيفته التيئيس من رحمة الله. لكن ايش فائدة أنت؟ كم مرة تذنب وترجع تتوب، ماشي فائدة من توبتك هذه؟ يقول لك يا عدو الله، فلو أذنبت في اليوم 1000 ذنب ورجعت إلى الله بعد كل ذنب لقبل الله توبتك سبحانه وتعالى. فإن الذنب الجديد لا ينقض توبة قد مضت، بل يفتقر لتوبة جديدة، فجدد توبة. لو أذنبت في اليوم 1000 مرة، وهذا يعني شيء يعني بعيد جدا، لو 1000 مرة لا تيأس من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن تب بصدق وإخلاص بالشروط المتقدمة، ثم تقع منك زلة. هل أنت بعد التوبة معصوم؟ ما حد معصوم إلا العصمة للأنبياء والمرسلين، حتى الأولياء ليس شرط بالحفظ إلا بعد الفتح الأكبر، خلاص يصير ولي محفوظ بعد الفتح الأكبر. قبل الفتح الأكبر فإنه قد يقع في زلة، لكن بسرعة يعود ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يأس من رحمة الله أبدا. الشيطان يؤيس العباد من رحمة الله. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم
قال خير العباد من يحبب العباد لرب العباد ويحبب رب العباد للعباد. كيف نحبب رب العباد للعباد؟ نحببه بأن نظهر سعة رحمته وسعة فضله سبحانه وتعالى حتى لا يأس أحد من رحمة الله، ونحبب العباد لرب العباد بأن نعلمهم شرع الله، نعلمهم شرع النبي محمد، سنة النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد، نحببهم إلى الله سبحانه وتعالى. حينئذ يتحببون إلى الله بأفعال والاقتداء بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم من أفضل العباد الذين يحببون رب العباد للعباد ويحببون العباد لرب العباد. قال رب العباد، قال محمد صلى الله عليه وسلم سيد العباد إن هؤلاء هم أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه أرشدوهم للخير. وقد قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى يا موسى علم الناس الخير فإني مؤنسة قبور معلمي الناس الخير إلى يوم القيامة لكي لا يستوحشوا، لا يرى وحشة أبدا، لا في حياته، لا في قبره، لا في برزخه، لا بعد مماته، تكون كله حياته ملآنة بالفرح والنور والسرور، لأنه جعل نصب عينيه المثل الأعلى من؟ بدر البدور محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم للاقتداء بهذا النبي العظيم والاهتداء بهديه في كل وقت وفي كل حين بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian disebutkan di sini hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak akan ada dosa kecil kalau disertai israr. Israr itu niat untuk melakukan lagi. Tidak harus mengulang secara kenyataan. Ada orang melakukan dosa kecil, kemudian di hatinya ada niatan besok mau melakukan lagi, atau sepekan lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi, atau setelah beberapa tahun yang akan datang, ada niatan untuk mengulang lagi. Ini namanya israr. Jadi tidak harus dilakukan terus-menerus. Niat untuk mengulang lagi itu namanya israr. Nah, dosa kecil kalau disertai niatan untuk mengulang lagi, besok, seminggu lagi, setahun lagi, beberapa tahun lagi, maka tidak akan jadi dosa kecil itu. Kenapa? Anda niat ngulang itu sudah maksiat. La saghirata ma'al israr. Tidak akan ada dosa kecil kalau disertai israr, niat untuk mengulang perbuatan maksiat itu di masa yang akan datang. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak akan ada dosa besar kalau disertai istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dari israr. Niat untuk mengulang maksiat walaupun setelah beberapa tahun yang akan datang. Hati-hati, dosa Anda tidak akan terhapus dengan cara seperti itu. Seperti orang yang ketika liburan pergi ke tempat wisata yang di situ dia melakukan maksiat misalnya, kemudian pulang istighfar, astagfirullah karena habis maksiat, tapi di hatinya niat nanti kalau liburan lagi ya mau ke situ lagi, mau maksiat lagi. Ini walaupun istighfar setiap hari berapa ribu kali tidak akan terhapus dosanya. Kenapa? Tobat itu syarat utamanya menyesali perbuatan maksiat dan berniat untuk tidak akan mengulangi selama dia hidup. Niat yang serius untuk tidak mengulangi seumur hidup. Ini tobat. Adapun Anda melakukan maksiat, kemudian memperbanyak istighfar, tapi di hati niat nanti kalau ada kesempatan lagi yang ngulang lagi. Nanti kalau ada temannya lagi akan ngulang lagi. Tahun depan akan ngulang lagi. Ini tidak akan menghapus dosa Anda. Hati-hati dari israr. Niat mengulangi perbuatan maksiat di masa yang akan datang. Ini walaupun perbanyak istighfar sebanyak apapun, percuma, tobatnya tidak akan diterima. Jadi hendaknya kita itu kalau habis maksiat kecil atau besar segera bertobat. Tobat itu kalau kesalahannya hanya kepada Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, maka dengan melakukan 3 hal. Pertama, menghentikan maksiat yang dilakukan. Jadi percuma Anda sambil maksiat astagfirullah, astagfirullah, ambil kerasani wow. Nah itu. Sambil
apa? Melakukan perbuatan yang haram, lisannya istighfar. Ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Anda sambil maksiat, sambil istighfar. Percuma, ini pelecehan namanya. Jadi tobat itu pertama ikhlas, menghentikan maksiat yang sedang dilakukan, baru istighfar. Kedua, an-nadam, menyesal karena telah berani melakukan perbuatan dosa, bukan menyesal karena uangnya habis atau nama baiknya rusak. Itu menyesal karena telah berani melakukan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah al-azm ala adamil aud abadan, berniat untuk tidak akan mengulangi selama-lamanya. Ini kalau kesalahan kepada Allah cukup itu, menghentikan maksiat yang sedang dilakukan, menyesali perbuatan maksiat. Ketiga, berniat untuk tidak akan mengulangi selama-lamanya. Nah, kalau sudah Anda melakukan ini, sudah niat untuk tidak akan mengulang selama-lamanya, lah besok kok lepas kontrol lagi, ada dorongan nafsu ngajak dia maksiat lagi, padahal baru kemarin tobat, niat tidak akan mengulangi seumur hidup, serius niatnya, lah dapat sehari atau dapat sejam udah ngulang lagi. Tidak usah bersedih, tidak usah khawatir. Ini berarti maksiat baru. Kaedahnya maksiat baru tidak merusak tobat yang sebelumnya. Tobat Anda yang sebelumnya sudah benar, sudah sah, menghapus dosa yang sudah Anda lakukan. Lah maksiat baru hanya membutuhkan tobat baru, tidak merusak tobat yang kemarin. Begitu, jangan pernah putus asa. Setan itu akan terus ngajak kita putus asa. Wes percuma tobat atau pendino baleni. Berapa kali kamu tobat, tetap ngulang lagi kan? Artinya kamu itu tidak bakat untuk tobat. Wes bakatnya bareng aku mlebu neraka. Itu setan pekerjaane. Itu. Jangan ikuti ajakan setan. Anda maksiat, tobat. Kemudian lepas kontrol lagi, maksiat lagi, ya tobat lagi. Sebagaimana setan tidak pernah putus asa ngajak kita maksiat, kita jangan pernah putus asa untuk tobat. Begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga ulama, para pewaris, penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tugas utamanya apa? Membuat orang yakin rahmat Allah itu luas. Jadi melarang siapapun untuk putus asa dari rahmat Allah. Walaupun sehari melakukan 1000 maksiat, ini jauh. Ada orang sehari melakukan 1000 maksiat. Ini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ulama beneran yang merupakan pewaris ilmunya Rasulullah SAW, hatta orang itu sehari maksiat 1000 kali, tetap diiming-imingi ampunan Allah. Ayo tobat, ampunan Allah, rahmat Allah sangat luas. Seberapapun kamu melakukan maksiat, pintu tobat akan terbuka. Ini ulama beneran seperti itu, membuat orang itu apa? Tertarik untuk tobat. Sebanyak apapun maksiatnya, membuat orang yakin bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, tidak akan terhalang dari rahmat Allah asalkan mau tobat. Nah, begitu. Karena itu apa? Selalulah ketika kita ini maksiat, segera bertobat dan istighfar. Jangan Anda, waduh istighfar kita, ada sebagian aulia mengatakan istighfar kita ini perlu diistighfari. Memang istighfar kita perlu diistighfari, tapi jangan pernah bosan untuk istighfar. Teruslah istighfar dan bertobat. Ini kalau kesalahan pada Allah cukup melakukan 3. Kalau kesalahan kepada sesama hamba Allah, ada sangkut pautnya dengan sesama hamba Allah, ngerasani atau yang lain, misalnya menyakiti badannya, fisiknya, perasaannya, mengambil hartanya, maka ditambah 1 syarat. 3 tadi tetap berlaku. Hentikan maksiat yang Anda lakukan, kemudian berniat untuk tidak akan mengulangi selama-lamanya, menyesal, dan ditambah 4, bebaskan dari tanggungan. Kalau urusan harta benda, ya lunasi atau minta halalnya. Kalau menyakiti perasaan, minta maaf, minta halalnya. Ini caranya tobat. Caranya tobat demikian. Tobat itu asalkan benar, dilakukan sesuai aturan tadi itu, dan disertai memperbanyak istighfar, itu akan menghapus dosa sebanyak apapun. Betapa banyak dulu itu wali-walinya Allah yang besar itu, dulunya mantan bajingan. Itu banyak sekali itu. Para aulia tapi dulunya mantan bajingan. Itu sangat banyak. Dulunya dia pelaku dosa besar, semua maksiat pernah dilakukan, tapi gara-gara tobat yang serius, dia menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah, menjadi walinya Allah. Dulu saking bejati, saking bajingan nih, semua orang takut pada dia karena kelakuannya tidak benar. Tapi setelah tobat, bukan orang yang takut, setan takut mendekat.
Kenapa? Menjadi walinya Allah. Setan deket-deket tak dolek bolo, kata setan. Daripada saya kebakaran deket sama orang ini. Nah begitu. Dulu ditakuti orang ketika maksiat, gara-gara tobat serius, setan yang takut kepada dia. Karena itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Imam Al-Qushairi di Risalah Qushairiyah itu sengaja di kitab-kitabnya itu kan menyebutkan biografi para wali. Yang disebutkan awal-awal 1, 2, 3 sampai beberapa wali yang disebutkan di awal-awal kitab beliau itu adalah wali-wali Allah yang dulunya adalah bajingan. Dulunya adalah orang-orang bejat, orang-orang jahat, penjahat besar. Tapi kemudian gara-gara keseriusan dalam tobat diangkat menjadi walinya Allah. Ini apa maksud Imam Qushairi? Itu bukan tanpa disengaja, memang disengaja begitu. Beliau ingin menyampaikan pesan kepada kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah." Orang itu sebanyak apapun dosanya, asalkan 1 tobat, 2 memiliki iman, 3 setelah tobat dia menyibukkan diri melakukan amal soleh. Orang kayak gini bukan hanya dosanya diampuni. Kalau dosa diampuni jelas, jadi dulunya maksiat sebanyak apapun, tapi kemudian tobat, di hatinya punya iman, kemudian di sisa umurnya menyibukkan diri dengan amal baik, amal soleh. Orang kayak gini bukan hanya dosanya diampuni, tapi apa? Ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Orang kayak gini dosa-dosanya dulu catatannya diganti ibadah. Bukan hanya dosanya dihapus, dosanya dihapus diganti catatan amal soleh, amal soleh. Yang dulunya buku catatannya penuh dengan maksiat, gara-gara tobat, beramal soleh dan menyibukkan diri beriman dan beramal soleh di sisa umurnya, maka semua dosanya terhapus diganti dengan catatan ibadah. Begitulah apa Rasulullah SAW dan para penerus Rasulullah SAW itu selalu mengajak orang agar punya semangat tobat, meyakini bahwa rahmat Allah itu tidak akan tertutup, mencakup siapapun. Beda kalau setan itu ngajak putus asa. Nggak, jangan pernah ngikuti bisikan setan. Tidak ada satupun orang yang maksum, yang terhindar dari maksiat kecuali para nabi, para rasul. Wali sekalipun mungkin melakukan maksiat, apalagi orang biasa. Wali, hatta wali besar, pembesar aulia, itu masih mungkin melakukan maksiat. Wali itu akan terjaga, mahfud, terhindar dari maksiat kalau sudah mencapai makom al-fathul akbar. Setelah melewati fase al-fathul akbar, saat itulah dia baru mahfud, terhindar dari maksiat. Sebelum itu masih mungkin wali untuk maksiat, apalagi orang biasa. Lah setelah maksiat, tugas kita adalah bertobat dengan serius, dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau menyebutkan hadis tadi bahwa dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan sebaik-baik hamba Allah itu siapa? Yaitu orang yang berusaha membuat Allah, Tuhan semua hamba itu cinta kepada hambanya, dan berusaha membuat hamba-hambanya Allah cinta kepada Tuhannya. Ini ulama beneran tandanya begitu. Jadi ulama beneran, hamba yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah seseorang yang selalu usahanya itu membuat Allah cinta kepada hambanya dan berusaha agar hambanya cinta kepada Allah. Bagaimana caranya membuat Allah cinta kepada hambanya? Yaitu dengan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah syariat Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Lah orang itu kalau mau mempelajari syariatnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, akhlak dan adabnya Rasulullah, kemudian mengamalkan, ini akan memicu cinta Allah kepada mereka. Nah, ini salah satu hamba yang terbaik di sisi Allah, yang selalu berusaha, ya apa caranya Allah cinta kepada hambanya, dan sebaliknya berusaha agar hambanya cinta kepada Allah. Dengan apa caranya membuat hamba Allah itu cinta kepada Allah? Selalu menyebarkan kepada tengah-tengah masyarakat bahwa Allah itu rahmatnya sangat luas. Ampunan Allah itu terbuka untuk siapapun, sebanyak apapun dosanya, sebanyak apapun maksiatnya. Nah ini hamba yang terbaik, hamba yang selalu berusaha membuat Allah cinta kepada hambanya dan berusaha membuat hamba Allah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang mengajari orang lain kebaikan, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan syariat, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah, ini adalah orang yang sangat istimewa di sisi Allah. Pernah suatu ketika Allah berfirman pada Nabi Musa, wahai Musa, ajarkanlah kebaikan kepada masyarakat, karena sesungguhnya aku akan menghibur orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada masyarakat di alam kuburnya, sehingga dia tidak merasa ketakutan. Jadi orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada masyarakat itu mendapatkan kabar gembira, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa, bahwa orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada masyarakat di masa hidupnya, nanti dia tidak akan memiliki rasa gelisah dan takut sama sekali, baik di alam kubur, di alam barzakh, atau sampai hari kebangkitan nanti, tidak akan. الله يهدينا بهداك ويهدينا بالله ويجعلنا من مكتبه مصطفى محمد بن عبد الله. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وحقنا بالاستقامه واحفظنا من جبات الندامه يوم القيامه يا رحيم يا رحمن. حق من جانب منهج السلام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا نفهم النبي على تلهام الملائكه المقربين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. توبه نصوح الزكيه بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. توبة لا يعقبها نكفى أبدا يا رب العالمين. وابدل سيئاتنا إلى حسنات. آمين. ووفقنا للطاعات وجنبنا كل المخالفات واجعلنا ممن اقتدى واهتدى بحبيبك محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.